तो हेलो सांग मैंने स्वागत करुच्ची आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग वीडियो को आज ब्लॉग वीडियो रे आज आम जा कोटगड़ पार्क को आ कोटगड़ पार्क भितर कौन कौन सब देखा मिले सब आपण मानक देखेबी आउ माने कोटगड़ पार्क फुल रिव्यू करदेवी आज आम कोटगड़ पार्क को किए किए जीवो पप्पू भाई मिटू नना आउ मु आम मैंने 3 जन जीवु कोटगड़ पार्क को देखी तो माने बुली जीवु कोटगड़ पार्क को बुली तो चलतु कोटगड़ पार्क को फुल एंजॉय करके बुलवा आपण मैंने भिडियो फुल आज करूँ कोटगड़ पार्क भितर कौन कौन सब अच्छी कौन कौन सब जिनिस अच्छी कौन कौन माने नाइट भ्यूटा भी केमी देखा आपन को सब देखा माने राति रे माने कोटगड़ पार्क रो माने भ्यू केमिति देखा जाए सेटा भी देखेबी तो से वीडियो को फुल माने लास्ट जाके वाच करंतु काना लास्ट को ही अच्छी नाइट भ्यू माने नाइट रे माने रात रे केमिति कोटगड़ पार्क टी देखा जाए तो चलतु वीडियो को एठी स्टार्ट करबा आउ बाहर की आमे कोटगड़ पार्क आड़ को चलीबा तो चलतु तो फाइनाली सांग मैंने मिट्रना मो आ पप्पू भाई कोटगड़ पार्क पाखापाखि गलुनी आउ 5 किलोमीटर रहा कोटगड़ पार्क तो चलतु कोटगड़ पार्क डायरेक्ट देखा तो बर्तमान आम पार्क पहुँची गलु आ पार्क पहुँच सारापर एपटे भाई टिकेट करुचे आम 3 जनकर आपण को देखा कोटगड़ पार्क बाहर दृश्य किसी एपरिका तो आपण देखिए तो अनुमान कर भीतर दृश्य कि भाया आपन को एंट्री गेट सामने 2टा हाथी देखा मिले तापर गोटे कांथरे आपण को माने पानीर झर देखा मिल पानीर झर आपन को पार कर सारापर गेटा देखा मिले तो गेट भितर को आम बर्तमान प्रवेश कर चलचु आ पछपटर दृश्य किसी माने भीतर दृश्य किसी एपरिका आप देखिपे माने एंट्री हौ खाकी भाया सुंदर लगुच पुणी आपण भीतर दृश्य देखी ना तो आप देखिपे एंट्री हो का पार्क रो ब्यानरटा लगी तो ब्यानर को टे पढ़ी देखिए आगो बढ़ी चलू आउ यहीटा को कौन कहती मुझे जाके बुझीपारे जहाँकि पानी ऊपर उठा माने छाटुची आपर पानी पुणी थे तलक पड़ी पुणी थे छाटुची आपको कौन कहते टे कमेंट रे कही दिखाँ कहीं मत तो जना ना तो फाइनाली आम आहरी टे बुलवाक आसलु हरी तो एपटे देखिपे मु पछे पछे जाऊँ कहीं मुझे जुआड़े जी मुझे आड़े टे जी ना तो एपटे देखिपे शुआ सारी बस आउपटे भी बहुत सुंदर दृश्य आउ एपटे तो देखिपे गोटे नदी नदी न कौन कहती माने माने पोखरी कहती पोखरी भाया तो मुझे पोखरी कहीदे आपण भाषा आउ कौन हो पारे तो एपटे देखा मुझे सेल्फी नबार व्यस्त आउपटे भी सेल्फी नबार व्यस्त से माने तो चलतु आग को बढ़िया आउ आगर दृश्य टी आपण मानू देखेबी तो एपट को जमी आसली भाई देखिपे टी ऊपर को आसी सारापर तलर दृश्य किपरि तापर देखिपे एपटे पुणी झरणा भाया पानी झर झर झरुची तो सेटा को आउ टे देखिए फास्ट ता तलर दृश्य देखी दिंतु तो देखिपे कि बड़ पार्क एडे बड़ पार्क बुलू बुलू मो गोड़ कहीं गला किंतु किसी कथा ना आहरी बुलवा सब किसी बुलिया आ सब किसी देखेबा तो पुणी थे देखिपे एपटे भाई कहूँ रिल्स कर किसी कथा ना चलतु तार रिल्स टे करदेबा तो एपटे देखा तो झरणा भाया ऊपर पानी खसुची तो बहुत सुंदर ये लगुच ये भी आम केतटा फोटो उठे देचु तो तापर तलक जमी आसलु ये आपन बोट्रे चढ़ी बोट रेसिंग करेंगे किंतु छोट छोट पिला कहीं आम तो बड़ होने से भीतर को जापरें तो पुणी थे आम टे आग को चलू तो से माने तो मत छाड़ी बहुत आगू गले आउ खोजी 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 पछरे जाऊँगी आउ पछरे जाऊँगी आउ सबूर दृश्य मु कैमेरा रे क्याप्चर करुँची तो आप देखिपे माने मुझे जुआड़े जुआड़े जाऊँ सबआड़े कैमेरा बुले बुले जाऊँगी कहीं माने पथरे जहाँ घटना घटो सब मो कैमेरा रेकर्ड हो मत कहीं धुआं बोले पारे तो से मुझे रेकर्ड कर चले आउ बर्तमान देखिपे मुझे रेकर्ड कर आसिले हेरी आमर शिव ठाकुर पाखक तो शिव ठाकुर सेल्फी भी पिला नौले तो मु भी केतटा सेल्फी उठेली पुणी थे आगू चलू तो ये संध्या होगलानी आउ लाइट गोटे गोटे माने जलिबा स्टार्ट भी होगलानी तो चलतु नाइट तो जलिबा स्टार्ट है चलतु टे आउ टे आगू जाकि तार मेन दृश्यटा आपन को आविर्भूत करी तो एपटे देखिपे एपटे आपड़ जब बाहा चाहते ये आसिक बाहा भी हो पारे से भर बाहाघर हबार भी सब जो गाड़ अच्छी तो आपड़ जब बाहा चाहते ये जो आगे देखा से आसिक बाहा पारे तो किसी कथा ना एपटे पुणी खाଇବା जिनस सब ठेला गाड़ी रे पड़ी आपण आसिक खाई भी पारे किसी टेंशन भोक लगे खाइबे शोष लगे पीबे माने बाहा चाहिए बाहा हे झील जब पटेवा चाहिए ना झील भी पटेदेवे हाँ झील कथा छाड़ एपटे आम गेट एंट्री पाखक आसलु एंट्री गेट टी आसलुणी आउ टे आग गले आम डायरेक्ट घर को जीव
କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଘରୁ କେମିତି ଯିବୁ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ନାକୁ ୱେଟ୍ କରିବା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଲୁଅ ଟିକେ ଟିକେ ଜଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଲାଣି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଟୁର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଭଳିଆ ମନ ଛୁଆଁ। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମାନେ ଗଛରେ ଲାଇଟ୍ ବି ସଜା ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସଜା ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସଜା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଠାରେ ଯାଇକି ଶେଷ କରିବା। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇନଥିଲେ ସେଇଠିକି ଯିବା ସଫା ଉପରକୁ, ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଫୁଲ୍ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଗଛ ମାଳ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବସିଛି, କାହିଁକିନା ଗଛକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହି ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ମୁଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି ସେଇ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପାଣି ଖସୁଛି ତା ନାଁଟା ମୁଁ ଏବେ ଯାକେ ଜାଣିନି, ଆଉ କାହାକୁ ବି ପଚାରିନି, କାହିଁକିନା ପଚାରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ଆରେ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖଟା କିରେ ଜାଣିନୁ। ଆରେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ବି ତାଙ୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତଳେ କିଛିଟା ପିଲା ଏପଟେ ନେଉଛନ୍ତି ଫଟୋ, ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଉପରକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କହିବେ ୱାଓ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ତ ଉପରକୁ ଯେମିତି ଆସିଲି ଭାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ତ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯିବେ ଆଉ ପୁରା ଏରିଆଟାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଇ ଉପରୁ ଦେଖିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ ବି କିଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଗଲାସିକି ଶୀତ ତ ଲାଗିବ ନା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ଏଇ ପାର୍କଟି ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଏଇ ପାର୍କ ଦର୍ଶନ ତ ଆପଣ କରିଦେଲେ, ମାନେ ପାର୍କ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିନେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇଲି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଦେଖାବା। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ହେୟାର କଟ୍, ମାନେ ବାଟରେ ଆସିଲା ଆସିକି ମୁଁ ଚୁଟିଟାକୁ କଟ୍ କରିକି କାଟିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାମ୍ପିଓ ମାନେ ଆଗରୁ କେତେ ଚୁଟି ଥିଲା, ଆପଣ ଏଇ ଫଟୋଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଗରୁ ଏତେ ଚୁଟି ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କାଟିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତିକି ଚୁଟି, ପୁରାପୁରି ଏତେ ଚୁଟି କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଟି କଟାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ ବୁଲିବା କଥା, ଆମେ ତ କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ ବୁଲିଲେ, ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ତ ଟୋଟାଲ୍ ଯାକ ବୁଲିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବୁଲିଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଟିକେ ଦେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଦିନ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ବାଏ ବାଏ।